आशिक हूँ नबी का, मैं तो 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 आशिक हूँ नबी का। सरकार की आमद मरहबा। জিনিসগুলো আমরা সবাই মারহাবা ধ্বনি দিতে পারবো নি। আপনারা কিন্তু আপনার থেকে অনেক দূরে, যদিও আপনার আওয়াজ আপনার কিছু পৌঁছান না, আপনাদের অনুরোধ হলো জিনিসগুলো মারহাবা ধ্বনি দিতা। सरकार की आमद, আরো জোরে। सरकार की आमद, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, अंधर की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। मरहबा मरहबा जानेर नबी मरहबा 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 जानेर नबी मरहबा 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 जानेर नबी मरहबा मरहबा। না আমরা একটু বেড়া ছাড়া খাইলিছি বুঝার বলে অনুরোধ করবো নবী আমরা জানার টুকরা নবী আমরা হইমু মারহাবা মারহাবা, আর আপনারা হইবা জানেন নবী মারহাবা। যারা যারা জানেন নবী আপনারা একটা জবানও বন্ধ থাকতো নাই, আমরা লাগি নাই নবীর মোহব্বতে কেউ গাইতে কৃতজ্ঞতা করতাম নাই। মারহাবা 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 সাল্লাল্লাহ মারহাবা মারহাবা। চাঁদকে টুকরো করে আবলের ইশারায় ইহুদি কাফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়, ইহুদি কাফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়। চাঁদকে টুকরো করে আবলের ইশারায় ইহুদি কাফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়, ইহুদি কাফের সবাই মুসলমান হয়ে যায়। তিনি তো আল্লাহর হাবিব নবী মুস্তাফা, তিনি তো আল্লাহর তিনি তো আল্লাহর मरहबा 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 आ गए